देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भाजपा के विरोध प्रदर्शन और पेयजल मुद्दे पर मेयर पत्रकारों से रूबरू हुई। पूरे सिलीगुड़ी निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल पर रोक लगा दी गई है, इसलिए विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। इस दिन भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन चौक पर प्रदर्शन किया गया। माहौल गर्म हो गया। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस दिन दोपहर के समय पूरे सिलीगुड़ी निगम के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के कई कार्यकर्ता समेत भाजपा पार्षद विरोध में शामिल हुए। इसके अलावा इस दिन मेयर गौतम देव ने पूरे सिलीगुड़ी निगम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि 2 जून तक सिलीगुड़ी में पूरे निगम के वार्डों में दोपहर तक 75 पेयजल टंकियां पहुंचा दी जाएंगी और करीब 2 लाख पानी के पाउच उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि ईस्टर्न बाईपास से सटे डंपिंग ग्राउंड पर जल परियोजना का निर्माण कराया जाएगा, जहां भविष्य की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी मामलों की घोषणा वेबसाइट और फेसबुक पेज पर की जाएगी। आज दोपहर सिलीगुड़ी निगम के विभिन्न वार्डों में पीने के पानी की टंकियां देखी गई हैं। लोग उस पेयजल टंकी से पीने का पानी ले रहे हैं। इसके अलावा ग्राहकों को एक निजी जल कंपनी से पीने का पानी खरीदते देखा गया। संबंधित आपको बता दें, अधिकारी ने बताया कि 20 लीटर जार की कीमत 30 टका रखी है और साथ ही मेयर ने यह भी कहा कि निजी जल कंपनियों की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 153 किलोमीटर सिक्किम, 151 किलोमीटर बेंगल, 149 किलोमीटर হচ্ছে বাংলাদেশ। হিমবাহ থেকে এই নদীটি এসছে। পিওরলি হিমালয় থেকে পাহাড়ি নদী, খরস্রোতা এবং প্রচুর বোল্ডার এর তলাতে আছে। সুতরাং এই নদী ম্যানেজ করা পাগলপাড়া নদী, এটা কখন কি দিক নেয়, কখন কি রূপ নেয়, এটা কেউ জানে না। এই নদী খুব আনপ্রেডিক্টেবল নদী। এই নদী নিয়ে কাজ করছেন এবং সেই ম্যানেজমেন্টটা করার জন্যই কিন্তু শিলিগুড়িতে জলের এই অসুবিধায় এবং যতদিন আমরা জল দিয়েছি এরা মিথ্যা লোককে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য লিখছে। যতক্ষণ আমরা জল দিয়েছি, পিএইচই সেফ জল সার্টিফিকেশন দিয়েছে, দেন আমরা মানুষকে সেই জল দিয়েছি। যেদিন পিএইচই থেকে আমরা জানতে পেরেছি দিস ইজ নট সো সেফ, বিপজ্জনক বলেনি, কিন্তু যেখানেই একটু প্যারামিটার উপরে উঠেছে সাথে সাথে আমরা সমস্ত এভিনিউজ দিয়ে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছি। মানুষের কাছে করজোরে আমরা মার্জনা চেয়েছি এবং আমরা আপৎকালীন ব্যবস্থায় আমাদের রাজ্য সরকার, পিএইচই ডিপার্টমেন্ট, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে ফোন করে তিনি খবর নিয়েছেন, উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমাদের পিএইচই দপ্তর এবং আমাদের ইরিগেশন তাদের সমস্ত আধিকারিকদের সাথে এবং ডিএম ম্যাডাম অসংখ্যবার তিনি যোগাযোগ করেছেন। আমরা এই মেকানিজমটা আমাদের 47 জন কাউন্সিলরে আমি বলব, আমি এখানে অপোজিশন, সরকারি বিরুদ্ধে, ধর্ম, ভাষা এসব আমরা দেখি না। কর্পোরেশন আমরা পরিচালনা করি, কর্পোরেশনকে একটা টিম হিসাবে দেখি। আমরা সবার সাথে কানেক্ট রেখে এই কাজ করছি এবং অনেক এনজিও, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব, নাগরিক তারা সবাই এগিয়ে এসে রাস্তায় নেমে এই যে আপৎকালীন অবস্থা, এই আপৎকালীন অবস্থার পাশে দাঁড়িয়েছে এবং 2 তারিখ বিকেল থেকে আমরা এই যে একটা সাময়িক অসুবিধা সেইটাকে আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব।